Sar kaisa sumung tau titi edisi je okono khumulwng hinui swnamjakmani bahai ke udong nahari omono naite tokni bisingtwi khumulwng hinui pharjaka abo bahai ke sidan tong laikha abo sekhane. Fungkaham tai sini media person takhuk bojono bahambai bini through to sara Tripura nugnai amoi jara lukurokno bo jara khananai nugnai rokno bo ang ani pokhoiti balaike hamjangma tai chibaiya pharo abo kahai 1988 salo buya 6 sidel ni election kha asomayo kaisa seat ni ব্যবধানে no বামফ্রন্ট ক্ষমতা ফাইও এডিসিও টিটি এডিসি 6 সিডেল মুটাবে আমি আগে তো 7 সিডেল দমানি কাবো 90 সালো কে তাই সে ইলেকশন খা সেকেন্ড 6 সিডেল নি ইলেকশন খা ang 85 কিষান বাগিচান খা আনি সিট পাই খাঙ্গা সময় 14 খা মাতাইস বা gang একটা সেন্টারও একটা বুথ মামা বাগিনাই হাকে 125 বুথ পাই চেন হওয়ার সময় 85 কে 90 অঙ্কে আং রিটার্ন খা 16 মান্দাই পুলিং পুরোহিতে আং এডিসি মেম্বার খা অঙ্কে বামফ্রন আমলনো অর তাও খমুলুং আসতো খমুলুং ইয়া মানে এডিসি নি হেডকোয়ার্টার টাংজাগি তো जों যখন 90 সালে এডিসি যখন जों ক্ষমতা পাইকা টিউজেস কংগ্রেস জুট যখন ক্ষমতা পাইকা রাজ্য সরকারকে 1988 সালে জুট সরকার কংগ্রেস টিউজেস চিনি মন্ত্রী বতঙ্গ যাই হোক 90 সালে কে যখন जों ক্ষমতা পাইকা কেন ও যে এডিসি হেডকোয়ার্টার যে তাবু খমুলুং আফতো খমুলুং ইয়া আ বিল্ডিং রঙ টাংনা বাগै जों তাই খুব তড়িৎ গতিতে মা খুব দৌড়াই টাংলাইখাছে যাবো 93 অঙ্কে রাজ্য সরকারও বামফ্রন্ট ক্ষমতা ফাইকা এডিসিও जों ক্ষমতা এঙ্গে जों আসময় তো হেডকোয়ার্টার আসময় এডিসিনি সেটমহল অর্থাৎ রাজবাড়িও কারো হইতে जों শিফটিং সিনাই শিফটিং নাঙ্গে তাও এডিসি হেডকোয়ার্টারনি বুমুং ফানা নাংনাই যেমন আগরতলা যেমন তাও আগরতলা ত্রিপুরানি রাজধানী আগরতলা ফার্মাহাই তাও বুং ফানানি গাবো 6-7जना जों সিএম আসময়নি মিস্টার হরিনাথ দেববর্মা বনি জীব বুমুং কিন্তু কেনকে সালায় সাবতা বুমুং কে কে সালায়া তাক মানিনো চেয়ারম্যান জগদীশ বাবু বুমুং রেখা মাননীয় এক্সিকিউটিভ মেম্বার অমিয় দেববর্মা আনি ফ্রেন্ড আনি বন্ধু বুমুং রেখা তাই কয়েকজন রেখা আং ঠিক মইতো মালিয়া আমাকে 6-7টা বুমুং লাইখা Angke angke joto nulo seklai angke ang to sini CM no chief executive member asmoy ni Mr. Harinath Debarno ang kumuring gang sangka asmoy yo sini Jagdish Babu tongo sini Omiyo Babu tongo asa kumui edisi headquarter bung kini finalize dekhaiga khaichugya ko gang duta mutong de choice khaitongi gaw nengrena ke nengurti gang agin to wansu thangjak ba gang বরং সালিয়া আং সেইনাই বন ইয়াফাইরিকা কে ব আমনো এরম কে সাজাখা এ অবন মং সিনাই এঙ্গা বিনি পিএস নরিংখা পিএস নরিং সাকা সাইনবোর্ড খাইনা রহমানি ন বাথাক রইনাই অবং রসিদি অব আব বুদই বরমা দাংখা বা আনি বন্ধু দনমানখা না চিনি চেয়ারম্যান জগদীশ বরমা ঠিক আবো সাইমি আবো তো প্রকাশ খাইয়াবলাব গোপন বুধ মাহাই এঙ্কে abono ani no khumulwng jang remano no awake sainbudung inai যখন এডিসি হেডকোয়ার্টার সেজাকা তাবক যে খুমুলুঙ্গ রাধাপুরনি খুমুলুঙ্গ আ সময় নাব সাইনবোর্ড থাবা জাকা যে খুমুলুং নিনা এই হাইকে আব উংরনি সূত্রপাত বসুক সন্নগো আবো আবো 93 নি সিমি আবো যখন অরসাকা কেন আবো সে সিন আবো বিল্ডিং আবো উদ্বোধন আগে ন সাইনবোর্ড রক সেই তন্মে খাতা নিনি তাবো এডিসি নি যেমন কাউন্সিল ভবন আর রগ খুমুলুং নিরে জাকা থাকো এই হাইকে গে দশরথ বাবু ফাইও উদ্বোধন সময় দশরথ বাবু অবুমুং চয়েস মানে হামজাকা অবুমুং তবে অসময় বাইদি বাই আব অবুমুং সাউরখা আ উদ্বোধন কোনো কে প্রকাশ খাই আব গে আব তাউং খা আব আং ঠিক সাইমাই আমনি গে তাউক जों सेकेंड टाइम ताउक बुबागानि
띠둘 방바에 이제 띠프라모타 যখন তাও ক্ষমতা পাই গেছেন 21 সালে আসমীয় এডিসি দিবস নি দিন তিনি বরং চেয়ারম্যান মিস্টার জগদীশ দেববর্মা আ দিন সাকা বুবাগ্রাও দङ মাতা বিভু দেবী দङ आ दिनखे जोंनि चेयारमेन साकलायखा जे खुमुलुं जों दिनै जेराव हेडक्वार्टार खालायदोंमोन बुमुं फारनायखा EM गोसाम मिस्टार चंद्रदय रुपिनी होननाय दिनसे अफिसियेल साकलाय जागौ एरागे मुखे मुखे जे साइमान मैक्सिमाम बरं साइमेया खुमुलुं जे आं फारमान ओंखे आबो ताव आं सानाय ताको आबो आं चेयारमेन सानानि बायजे पवै दङ आबो जाते रेकर्ड मेन बिल्डिं रेकर्ड बा चेयारमेन अफिस रेकर्ड जाते बुमुं जे खुमुलुं 93 जखन हेडक्वार्टार शिफ्टिं आ समय जे बुमुं फारनाय खुमुलुं बुमुं फारनाय अब चंद्रदय रुपनि न नाय जुदि रेकर्ड दंहाके अब का खुसिं दाको अब 93 सिमके खुमुलुंनि रेकर्ड अब हाय जत थायनो इंका ते सुमुंसा अब जे खुमुलुंनि जे सनामजाखा दुंमालि बाजार मन अब किसेसक साइड मन अब तामके फालजाखाना दुंमालि के अब ठीक साइमालिया अब ताव राधा बाबू संनि आमल न दुंमालि हाती बबधय नंनि जे 93 जे खुमुलुंनि फाइफो आखदके बाजाराव दा सुखना आपुन बाजार आसु या किसान बिसा आसु तामदे आसु जागजंग गरिताबो राज दुकान पातन का होटल आसु जागजंग गरिताबो राज दुकान पातन का होटल किसान का जाग ताव खुमुलुं होटल आसु खुमुलुं होटल के खुमुलुं होटल नै रेनु मिस्टर रेनु बान स्टूडेंट न चेयरमैन जगदीश बाबू संगे रेनु देबन जतो साइमान वेल न खूब बरगी न बिनि होटल दंगने खुमुलुं गाबन उलो बरली आंगन आमन ताव सिनि खूब पंच देबन जेरमाने आव खुमुलुं होटल आव समय दुइटा तीनटा होटल गाव खुमुलुं होटल ना समय सबसे बेसि कत बेसि चाजागो आ समय मामै खूब थावबाय आव सेग्रो माइचा खांके आ खुमुलुं होटल जाव आसा सा जे सुं जे खुमुलुंनि आसु माथे तक बुं फादै जे नों कासे चॉइस खेरखा बाहाय अब हठात के अब बुंनो चॉइस के ना सकंबाय किसेसो अको कानेक्शन खाई आबाय के सनाम जागोन अब सकंबाया न जों जखन कर्मचारी आं जखन इलेक्शन पास एसिन त आं कर्मचारी आं तो मास्टार दंमोन जोंनि कर्मचारी नेताराव बिसिं जों सालायो आजा बाय चान्स जों जुदि खमदार फायगोन के बे डिसि हरकटनि बुंरक ताम बखे चालायनो नै जों हाके चालायते आसमयबो उताव जेवन जों बुं फानापुरो 4-5 6 आरो माहाय आमफ्राय जों जार मन्तब्य खायलायो बे जों 2-3 जनके खुमुलुंनो साजागौ के आइ मदे आं के चिनि स्वर्गीय तरुणी मोहन रुपिनी टीसीएस अफिसार बब आबो साजागौ चिनि निशिकान्त बाबू कर्मचारी नेता बब साजागौ जों आइ के आफु सालायमा दं आबो अनेक आगिनिखौ आबो एतम कमु एडिसि रक नियासिनो आबो सालायजागौ सार खातरिनो बखातरि साइमाना खुमुलुंनि बुं फानाके निजिन आंनो आबाके गसिमा ताइ लुको तो ताव साइमिया साबो फारि कलांखा आबो तो साइमिया के लुको दंनो तो नों खाकराखन साइमाना आंनो खुमुलुं फादो नै याबो तै लुको साखी जगदीश बाबू साखी अमिय बाबू हन्दी ताव हरिनाथ बाबू का थांतंग बरक साखी ओंके किसा बरक आ समय जखन आबो प्रचार याखो 3-4 जन बरक नन अफिसियेल अब आंसे फारो अमतिक नाय दं आं बुंसाया आमाहाय नोंखा किन्तु ताव जगदीश बाबू जखन अफिसियेलि जखन खुंबु स्कुल माथो जखन ब साका गाहाम केनु जखन साका आ समय देखे क्लियर खाय अब मिस्टर चंद्रदय रुपिनी अफारो खा एसिनि EM कमल कलेज सालसा नय ऑडिटोरियम हल खूब कराखि ब साका जे चिनि EM कसाम अनेक बरक साइमिया खुमुलुं बुंमानि अब फना फारनि ब साका चिनि EM कमल कलेज आपनो साका फिया अब तिति एदिसिन हापां ति ताबो अब जे खुमुलुंनि बुं फारिनि नि बुं न कासे अब सरकार बाबे कासे तंजाखे नि खाव बाहिर आं बखा तंथंनाय बखा खुसिनाय ताको दरकार दं अब
Jangan Meghalaya bung panayo captain tamzan siang bung potong ka captain যাই হোক abo hai bini bung tong omo haita. অমাহের কাছে তংখাঙ্কা নিনবো কাছে Ani সুবিধা jao, আবন ani তিনি jao, ani. সরকারের তিনি আহ্বান Ni awang ani koimong sini di si hapang ni chairman ng tung CM ng tung ba ono na adhikari ng tung ang bung thani abo ani koimong jawo ani bung jate tong nang tung jawo ang 1993 salo যখন abo shifting na samoyo Mr. Rupini no obong paro ni nai bidia kotong ha ke abo itihas ng tong na abo ketau tabo রক্ত নেক্সট জেনারেল তো সাইমিয়ে সাউ খালি কো এই আবো হাইতে আসলে তিন স্যার যতন hambai jotono hambai dojon no bises kai hambai thank you